I'm going to move on into calculation punya questions. Okay. So, kita start dengan question number 8. So, question number 8. Okay. So, LO 6.2 and 6.3. Okay, the combination sebab tu aku letak dia dulu. Kan. So, 6, 7 nanti kemudian aku tinggalkan kat bawah. Ini adalah combination circuit. Tengok. RCL ataupun RLC. So, maksudnya dia adalah ada 3 equation. Dia ada 3 punya circuit. 3 punya komponen. Sorry, 3 dalam satu circuit ni ada 3 komponen. Ada resistor, capacitor and inductor. Okay, so dia bagi nilai dia punya resistance in the circuit. Okay, ni total resistance lah. So, total resistance ni kita panggil sebagai impedance. Okay. Bila dia combination circuit, so resistance dia adalah kita panggil sebagai impedance. So, inductance ini adalah nilai L. Okay, inductance nilai L. So, dia punya SI unit adalah Henry. So, ini bukan dalam SI unit lah. What is the capacitance should be used? Okay, ini adalah dia punya frekuensi. Okay, ini frekuensi 19.3 MHz. Ini adalah dia punya frekuensi. So, kita boleh gunakan frekuensi ini untuk kita cari kita punya nilai lah. Alright. Okay, so the key point in this question kan, perkataan yang paling penting dalam question ini adalah untuk kita selesaikan benda kita kena tengok kan, dia kata this circuit is used in radio to tune in. Okay, to tune in into FM station. Okay, so untuk kita faham soalan ni, korang kena tahu macam mana radio berfungsi, macam mana cara dia tune in into a frequency kan. So basically macam mana cara dia tune in, dia akan gunakan resonance frequency. So dia akan control dia punya resistance. Okay, dia akan control dia punya frequency lah. So in order to achieve resonance frequency. Okay, so equation yang digunakan ini kan datang daripada konsep of resonance. Okay, so macam mana, apa benda, daripada mana dia datang konsep of resonance, dia kata, okay, so resonance frequency is happen when nilai inductive reactance is equals to XC. Okay, inductive reactance is equal to capacitive reactance ataupun nilai, okay, sorry, aku ulang balik kan. Resonance frequency is happening when the impedance value for RLC circuit Z is equals to R. Okay, Z is equals to R. So, kalau kita ambil dia punya equation, Z is equals to square root of R squared plus, okay, XL minus XC squared. Kan, ini nilai impedance. So, korang akan tengok, nampak kat sini bahawa in order for us to get this value, kan, maka nilai yang ini kena dapat 0. Okey, kena dapat kosong, sama dengan kosong. Okey. Boleh faham sebab kita nak dapatkan resonance value. So daripada sini information yang ni XL minus XC is equal to 0. So kita keluarkan dia. XL minus XC is equal to 0. So XL is equal to XC. Alright, ini adalah information yang selalu digunakan untuk resonance frequency. Okay. So, boleh faham kat situ macam mana? Kan, so far ada 4 steps. So, aku ulang balik. In resonance, when the system is in resonance, the impedance value is equals to the value of resistance. Okay. Clear? Alright, so in order to achieve that, okay, the value of XL must be equals to value of XC ataupun inductive reactance is equals to capacitive reactance. So daripada equation yang itu, korang boleh derive equation yang ada dekat sini.
Macam mana cara derive? So, XL is equals to 2 pi FL is equals to XC 1 over 2 pi FC. Kan? Alright. So, daripada sini kita dapat equation. Nampak kat sini? So, kita akan boleh dapat. Kita pindah-pindahkan dia je. Korang akan dapat 2 pi F squared is equals to 1 over LC. Okay, so nak cari frekuensi. So, kita jadikan frekuensi as a subject matter dekat sini. So, kita dapat F squared is equals to 1 over 2 pi squared LC. Maka F is equals to 1 over 2 pi cert LC. Okay, nampak? So dapatlah equation yang tiba-tiba datang. Okay, selalu tu. Mana datang equation ni? Datang daripada sini. The concept of resonance. Alright. So, clear? Okay, very good. So, daripada situ korang dah dapat equation yang ni. Kau substitute saja nilai-nilai yang diberi dan korang akan dapat jawapan. Pastikan korang substitute dalam SI unit. Okay, faham? We have finished with question number 8. So, kita bergerak ke soalan yang seterusnya, question number 9. Okay, so over here we are given a capacitor with a capacitance C, inductance and resistance. So, secara tak langsung kita boleh terus tahu ini adalah RLC circuit. Dia adalah combination circuit. Okay. Okay, nampak dari tiga-tiga benda ni. So, maksudnya dia adalah combination circuit. Okay, and a lamp of negligible resistance. So, basically lamp ni adalah satu resistor tapi dia kata negligible is placed in series with alternating voltage V. Its frequency is varied from low to high value while the magnitude V is kept constant. Describe and explain how the brightness of the lamp varies. So, basically dia punya apa? Dia punya explanation ada dekat sini lah. When the frequency is varied, the impedance Z of the circuit decrease to a minimum value, resonance and then increase. Z is minimum when XL is equals to XC. Yang ini tadi kita cerita pasal in resonance. Okay. So, that Z is equals to R at resonance. Okay, ni paling minimum untuk impedance. Okay. Kalau sebelum kita cakap, kalau XL and XC nilai minimum dia 0, tapi impedance nilai minimum dia adalah at resonance. Since the current flowing in the circuit increase to maximum and then decrease, the brightness of the lamp increase to maximum at resonance and then decrease. Okay. Alright. So, boleh faham? Okay, since the current is varied, okay, so current dia increase to maximum and then decrease. Nampak? Okay. And then the brightness of the lamp increase to maximum at resonance and then decrease. Aku bagi korang satu. Mungkin tak berapa nampak benda ni kan. Kenapa dia kata tiba-tiba increase? Okay. So, equation bagi voltage yang menunjukkan bahawa lampu ni terang ataupun tidak adalah dia punya volt lah. Dia punya voltage tu, kalau voltage dia tinggi, maka, bukan voltage dia tinggi. Voltage adalah constant dalam ni sebab voltage adalah yang diberi. So, current tu lah. Kan? I squared R. Okay, power is equals to I squared R. Okay, I squared R. Ini adalah power used by the lamp. Okay, so power is directly proportional with I squared. Okay, nampak? Bila current increase, I pun akan increase. Okay. Boleh faham? Current increase, power pun akan increase, maka lampu tu akan jadi terang. Alright. So, clear?
Okey. So dalam kes ini voltage yang diberikan dalam dalam circuit ni adalah constant. So V is equals to I Z. Z ini adalah total impedance for the circuit sebab dia ada 3 lah. So dalam kes ini kan bila dia kata at resonance maknanya Z paling minimum. So Z paling minimum maka I paling tinggi. So bila current tinggi berbalik kepada yang asal ni tadi. So current tinggi maksudnya dia akan dapat terang. Sebab tu dia kata dekat sini when the current increase to maximum, maksudnya bila dia maximum, Z is minimum. So maka lamp will increase to maximum. The brightness of the lamp will increase to maximum at resonance. Kenapa? Sebab nilai Z dia minimum. Ataupun nilai impedance dia minimum. And then dia akan go on lah sebab bila nilai impedance ini bertambah, maka nilai I pun akan berkurang. Macam itu. So clear? Alright. So aku pecahkan dia. Nanti ada yang tak nampak kenapa ke ni. Ini adalah untuk lamp. Ini equation untuk lamp. Dan ini adalah equation for the circuit. So dia adalah equation yang berbeza. Digunakan untuk benda lain. Ini untuk lamp. Okay. Yang ini adalah untuk the whole circuit. Okay. Alright. Okay. Clear? Okay. So kita moving on to the next question. Dia bagi V is 0.02 C. Okay. Calculate the resonance frequency. Okay. So ini korang akan gunakan the same equation macam soalan sebelum ni. Resonance sebab dia kata resonance frequency. Ini formula dia. Aku dah explain dalam soalan sebelum ni macam mana dapat yang ni. So korang boleh terus dapat jawapan. Ini adalah dia punya resonance frequency. And then the maximum RMS current. So again, maximum current is happen when the object is in resonance. Okay, so maximum current kat sini I is equal to V over R. So dapat jawapan. Alright. Okay. This one is not maximum current Aku hampir tertipu bila aku baca balik soalan. Dia nak maximum RMS current. That's why it using this value. Okay, sebab dia nak maximum RMS current. Biasanya kalau diberi kepada kita kan, yang nilai yang diberi dalam 1 liter, kalau dia tak cakap dia maximum ataupun minimum, maximum dia adalah RMS voltage ataupun RMS current. Macam tu. So, maximum RMS current this value. So, this value basically is RMS current. Bukan maximum current. Okay. Maximum RMS. Okay. RMS. And then voltage across capacitor. So, yang ini kiralah menggunakan Ohm's law. Okay. Kita dah tahu ada current tadi. RMS current. So, kita substitute. Kita akan dapat jawapan. Alright. So, I hope this clears everything kan about pasal nilai in resonance kan. Sebab kita ada 2 soalan tentang in resonance. So, resonance is happen when the value of Z is equals to R ataupun nilai impedance paling minimum. Dia tak boleh jadi lebih minimum. Kenapa? Nilai R ni dia independent of frequency. So doesn't matter what is the frequency is used. Kan nilai R ni takkan berubah. Tapi nilai inductive reactance and capacitive reactance dia akan berubah. Depending on the frequency. Yang kita akan ubah-ubah sekarang ni adalah dia punya frekuensi sahaja. Alright. Okay, very good.